بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ یہ سوال پچھلے 76 سالوں سے ہر پاکستانی کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ آخر کب بدلے گا ہمارا پاکستان، کب ظلم و ناانصافی ختم ہوگی اور کب ہم ترقی کی منزل پر پہنچیں گے، کب وہ دن آئے گا جب ایک ماں بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کا گلا نہ گھونٹے۔ اس سے قبل کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ جی ناظرین، کتنی حیرانگی اور تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کے 100% لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، جس کا ہر کوئی برملا اظہار بھی کرتا ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے، کہ جب سے ملک پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک اس پر مافیاز حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ ایک عالمی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 76 سالوں سے 22 خاندان پاکستان پر حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ مطلب قائد کی وفات کے بعد جن وڈیروں نے ملک کا اقتدار سنبھالا، آج بھی انہی کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں اور آگے بھی انہوں نے اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے بندوبست کر رکھا ہے۔ یہی وہ مافیاز ہیں جو کسی مڈل کلاس بندے کو سیاست میں آگے آنے ہی نہیں دیتے، اور اگر کوئی آ جائے تو اسے ذلیل کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے سارے سیاستدان بڑی بڑی فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے کبھی غربت یا مشکلیں نہیں دیکھی، اور نہ ہی انہیں اندازہ ہے کہ ایک غریب بندہ اپنی زندگی میں کیا کیا فیس کرتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اقتدار میں آ کر کبھی غریب کا نہیں سوچتے، بلکہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، اور ہم عوام بھی لکیر کے فقیر ہیں جو ان لوگوں کی جھوٹی باتوں میں آ کر ان کے جلسوں میں بنگلے ڈالتے ہیں اور ان رنگ بازوں کی خاطر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے لڑتے ہیں۔ یقین جانیے یہ سارے سیاستدان ان پڑھ اور در حقیقت جاہل ہیں۔ یقین نہیں تو ان کی پارلیمنٹ اجلاسوں والی ویڈیوز دیکھ لو جس میں یہ ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں نکالتے ہیں، تو خود سوچو گے ایسے لوگ ہماری بہتری کے لیے کیا قانون سازی کریں گے۔ ان لوگوں کو سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اور نہ ہی انہیں علم ہے کہ غریب کس کرب سے گزر رہا ہے۔ ملک میں ان لوگوں کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، یہ ہم عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ملک میں بچوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، ہمارے پیارے سرے عام قتل ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی جانب سے سوائے مذمتی بیان کے کچھ نہیں آتا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک ہماری زندگیوں کی کوئی ویلیو نہیں، جبکہ خود ان کو معمولی سا بخار ہو جائے تو بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو گوش گزار کرنے کا مقصد خود کو اور آپ کو بارآور کروانے کی کوشش ہے کہ ان سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور ہر بار یہی لوگ چہرے بدل بدل کر آتے رہتے ہیں۔ ہمیں نیچے سے لوگ سیاست میں لانا ہوں گے اور خود اس فیلڈ میں قدم رکھنا ہوگا۔ جب مڈل کلاس بندہ اقتدار میں آئے گا تو اس سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ عام پاکستانی کن حالات میں جی رہا ہے، اور پھر اسے احساس ہوگا۔ پچھلے 76 سالوں سے پاکستان پر مسلط 22 خاندانوں سے جان چھڑوانا ہوگی، اپنی سوچ اور ذمہ داریوں کو تبدیل کر کے ملک میں انقلاب لانا ہوگا۔ کیا اب بھی آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے اب ہمارا اپنی خواہشات اور ضروریات کے مطابق فیصلے کرنا ناگزیر ہو چکا ہے؟ گھر بیٹھ کر حق ملنے کی کوئی ایک مثال ملتی ہے تو بتائیں۔ اگر تاریخ میں ایسی کوئی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تو اٹھو، اپنے آنے والی نسلوں اور پاکستان کی خاطر میدان میں آؤ۔ ہر پاکستانی کو اپنی سیاسی سوچ کا زاویہ بھی بدلنا ہوگا۔ سیاسی میدان کو ماڈل آرڈر طبقے سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت، اہل، دیانتدار اور فرد شناس لوگوں سے بھر دو۔ جب باصلاحیت، اہل، دیانتدار اور فرد شناس خود ہی میدان میں نہیں آئیں گے تو ان ظالموں سے چھٹکارا کون دے گا؟ اگر پاکستان کو بدلنا ہے تو ہم سب کو بدلنا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر بہت جلد پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم پاکستان کی قسمت تبدیل کرنے کی خواہش کریں، ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں اور عوامل بارے معلومات حاصل کریں جن سے لا علمی کی وجہ سے ان 22 خاندانوں کو پاکستان پر تسلط قائم کرنے کا موقع ملا۔ ان غلطیوں کا تعین کر کے دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا ہوگا۔ خوف کے بتوں کو توڑنا ہوگا، کیونکہ بزدل لوگ کبھی اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ تقدیر بدلنے کے لیے سخت فیصلے لازم و ملزوم ہیں۔ ناظرین، ماضی کی غلطیاں اتنی سنگین ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں بار بار ماضی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری تابناک تاریخ کو کیسے تاریک راہوں میں ڈالا گیا۔ ناظرین، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں آیا، لیکن یہ نہیں معلوم
کہ बaba कायद हजरत मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथियों ने कितनी अनथक मेहनत की और इनकी लाजवाल कुर्बानियों के बाद ही इस मुकद्दस सरजमीन पर हमारे आबाओ इजदार ने सुख का सांस लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद ही साम्राज्य ताकतों ने वतन अजीज को मसालिस्तान बना दिया। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा मसला आबादकारी था, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली रकम और माल दोनों रोक लिए थे और कहा था कि पाकिस्तान से अलग होने का बोझ जल्द उतर जाएगा और ये दोबारा मुत्तहिदा हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो करना था वो कर गुजरे। इसके बाद कौम के लिए बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान के चैलेंज को रोकना था, लिहाजा ये कौम मुत्तहिद हुई और पाकिस्तान के घुटने टेकने के ख्वाब देखने वाला हिंदुस्तान हैरान रह गया। आज़ादी के महज 17 साल ही गुजरे थे कि दुश्मन ने जंग छेड़ दी, जिसका हमारे आबाओ इजदार ने मुत्तहिद रहकर मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान से दुगनी चुगनी ताकत रखने वाले दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना होकर अपने से डबल ट्रिपल फौज से लड़ गई और दुनिया को बताया कि जिंदा कौमें कैसी होती हैं। भारत शिकस्त खाकर भाग चुका था। इसे नौ मुल्क पाकिस्तान से इस कदर सख्त जवाब की तवक्का नहीं थी। वो समझ बैठा था कि ये एक तरने वाला है, इसे निगल जाऊंगा। शिकस्त के बाद इन्हें अंदाजा हो चुका था कि इस कौम से बराह रास्त जंग नहीं जीती जा सकती, लिहाजा इन्होंने हमारी जड़ें खोखली करना शुरू कर दी और हमारे सियासतदानों में फूट डाल दी। जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान सियासी महाजराई जारी थी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को वाज़ेह बढ़तरी मिल गई और वह हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। ये बात जुल्फिकार अली भुट्टो और इनके साथियों को हजम ना हुई और इन्होंने रोला डाल दिया और नारा लगाया कि उधर तुम और इधर हम। बस फिर क्या था, इक़्तिदार की खींचातानी शुरू हो गई। हारने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कब्जा कर लिया और शेख मुजीबुर रहमान और इनके साथियों को गद्दार का टाइटल दे दिया। इधर इंडिया जो पहले ही ताक में था, इसने आग पर तेल डालना शुरू कर दिया और बंगालियों को भड़काना शुरू कर दिया। हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते चले गए और मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। 1971 में मशरकी महाज पर जंग शुरू हो गई। भारत बराह रास्त जंग में कूद पड़ा। इस जंग में पाकिस्तान को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा और मशरकी हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया और नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। एक शख्स की जिद, अना और इक्तदार के लालच ने मुल्क को दोलख्त कर दिया। इस वाक़ये को 53 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये कौम आज भी बिखरी हुई है। इस वक्त इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद और जीए भुट्टो के नारे लगाने वाले तो हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला कोई नहीं। इस वक्त भी तकरीबन वही सिचुएशन है। एक तरफ 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल पीडीएम, इन सब में इक्तदार की खींचातानी जारी है, जबकि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। इस वक्त डिफॉल्ट का खतरा 92.3% पर पहुंच चुका है। हमारे पास कर्जों की अदायगी करने के लिए पैसे नहीं है। हम कर्ज लेकर कर्जों की अदायगियां करने पर मजबूर हैं, लेकिन आज भी हमारे सियासतदानों और अशराफिया के अल्लो तल्लो में कोई कमी नहीं आई। हालांकि हम कुछ माह पहले श्रीलंका को अपनी आंखों से डिफॉल्ट होते देख चुके हैं। आखिर क्यों हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी माशी कमजोरी हमें ले डूबेगी। दुश्मन की नजरें अब आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हैं। वो इस हवाले से हम पर वाज़ेह कर चुका है, लेकिन हमारे सियासतदान आज भी मैं ना मानू की रट लगाए हुए हैं और इक़्तिदार की खींचातानी जारी है। इमरान खान 2018 में हुकूमत में आए और अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के बाद इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई और पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया। पीडीएम की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी माजी में एक दूसरे की सख्त हरीफ समझी जाती थी, लेकिन इमरान खान के इक़्तिदार में बैठने के बाद ये दोनों जमातें इकट्ठी हो गई और इन्होंने बाकी जमातों को भी साथ मिला लिया और इमरान खान के खिलाफ कमर कस ली। मौलाना फजलुर रहमान और एमक्यूएम हमेशा ही बहती गंगा में हाथ धोते आए हैं। जिसकी भी हुकूमत हो, ये दो पार्टियां इसमें शामिल होती हैं। इमरान खान ने जब अप्रैल में हुकूमत छोड़ी तो इस वक्त डिफॉल्ट का खतरा 3% था, जो अब 92.3% पर पहुंच चुका है। फौज को मुतनाज़ बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ खुलकर लिखा जा रहा है। क्या एक बार फिर 1971 की तारीख दोहराई जाएगी? क्या फिर किसी नए बांग्लादेश के बनने की राह हमवार की जा रही है? नौजवान नस्ल को तालीम और हुनर की बजाय जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों पर लगा दिया गया है। आखिर हम कब सुधरेंगे? हम कब तरक्की करेंगे? हमसे अलग होने वाला बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। हमारे बाद आजाद होने वाले मुमालिक तरक्की में हमसे आगे निकल चुके हैं और हम आज भी इक्तदार और कुर्सी खेल रहे हैं। खुदारा वो गलती ना दोहराएं
जो हम सन 71 में कर चुके हैं। मुल्क की जड़ें खोखली ना करें, दुश्मनों को ना दिखाएं कि हम अलग अलग हैं, हम पर वार कर लो। आपसी लड़ाई खत्म करनी होगी। सब एक जगह बैठकर मुल्क की बका और तरक्की के लिए ठोस फैसले करें और मुल्क को माशी तौर पर मजबूत मुल्क बनाएं। आखिर कब तक हम कर्जों पर गुजारा करेंगे? हमें आजाद हुए 77 बरस होने वाले हैं। अब तो हमें मुल्क की तरक्की का सोचना चाहिए। जैसा कि पिछले दिनों ख्वाजा असफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस मुल्क की बर्बादी और तबाही के जिम्मेदार कोई एक सियासी जमात या इदारा नहीं, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला माशी इस्तेहकाम है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला करप्शन है, जिसने यहाँ मुकम्मल तौर पर पंजे गाड़ रखे हैं। नीचे से ऊपर तक ये सरेआम जारी है। कोई भी हुकूमत हो, करप्ट माफिया को इसकी फिक्र नहीं, वो डंके की चोट पर अपना काम करते हैं। सरकारी महकमे हो या प्राइवेट सेक्टर, कोई भी इससे महफूज नहीं। जब तक मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं होता, तब तक ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। और करप्शन फक्त इस सूरत खत्म हो सकती है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए बिला तफरीक सख्त सजाएं दी जाएं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चोरी करती पकड़ी जाती तो मैं इनके हाथ भी काट देता। जब ताकतवर को यकीन हो जाएगा कि कोई भी गैर कानूनी काम करने से सख्त सजा मिलेगी, तो वो कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। माशरे ऐसे ही ठीक नहीं होते, इनके लिए कायदो ज़वाब्त बनाने पड़ते हैं। आज मगरिब और यूरोप क्यों तरक्की याफ्ता हैं? क्योंकि वो कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करते और इनके कवानीन हर खास आम के लिए यकसा हैं। और यहाँ बकरी चोर जेल में सड़ रहा है, जबकि मुल्क लूटने वालों को सल्यूट मारे जाते हैं। हमारा इंसाफ का निज़ाम जितना सस्ता और तेज होगा, इतना ही मुल्क जल्दी तरक्की करेगा और जराइम का खात्मा होगा। हमें कवानीन की पासदारी करनी होगी और इसका इतलाक हर खास आम के लिए यकसा करना होगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क को कौम को तरक्की दे और हमारे दुश्मनान को निस्तो नाबूद फरमाए। आमीन। दोबारा मुलाकात होगी नाजरीन, नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एहसन चीमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।